Ahora estamos en un barrio como de trabajadores de Tokio, donde venden un tipo de comida que se llama monja, que es como comida casera, que no se ve tan bonita como la comida, por ejemplo, que comimos ayer, que es como para extranjeros o como para turistas, creo que se ve más bonito. Por ejemplo, es como porotos, que no se ven tan bonitos, pero el sabor es bueno. Entonces ahora vamos a ver si podemos entrar a algún lugar. Sí, podemos. Ok, entonces lo que hicimos fue guardar las chaquetas acá. Y esto es como una pica. Como una pica, como barata. Los precios son más piolas. Y acá es donde vienen a comer como trabajadores más humildes. Hi. 作り方はでも一緒ですからね。あ、わかりました。覚えます。簡単です。油引いてね。油を引いて、であと具材だけを。はい。中におつゆが入ってるんで、おつゆを残しておきます。はい。あんまり傾けるとこぼれちゃうんで、上に慣れたまま。キャベツがしんなりするぐらいまで炒めて刻んで。Martin, you look too serious on this. Huh? You look too serious. I'm learning. Entonces esto era como repollo y papa, creo. で混ぜるとおつゆがとろっとしますので、とろみが出たら混ぜこれで出来上がりです。ありがとうございます。Arigato. That was beautiful. Why? Yeah. So quick. すいません。 Okay, so 生、はい。2つ、はい。生煮で。 this is You remember? it's what's the name in English? Is there any name in No, she's For the thinking about ingredients. for the ingredients. So we have potatoes. Potatoes? No. It's just Where's the potato? that one. This is a rice cake. Ah, Rice cake. Yeah. Okay, so rice cake, Cabbage and flour. Cabbage. cabbage, and Flour. flour, and that's it. Yeah. so I how think do we so. eat this? Okay, entonces era repollo, era como arroz, lo que yo pensé que era papa, no era papa, era arroz y harina. Burnt part is the tasty part. All right. Entonces ahora hay que rasparlo So y comerlo. and then Como you eat tratar de immediately. You hacer don't como put it in your bolitas. plate, or you put it in your plate. It's up to you, but I think it's too hot. Yeah, I get that impression as well. That's And why I what's the wanted to name plate. of the dish? Monja.
monja. So this is rice cake monja. Rice cake monja, and that one is cheese monja. Okay, good. Entonces esto es monja de Torta de arroz. torta de arroz. Good. Con chela. Yes. Oil. Se pone mucho aceite. And then Yeah, just speaking in Spanish. yes, po. you can translate for me. Thank you. And then we spread it. Thank Entonces you. esparce el aceite para que se caliente, ya que la mesa está súper caliente. Sí, súper caliente. Más caliente que la sotocos con su pololo. Ella le toco y ella está caliente. And now we are going to put the hard ingredients. Make it straight. Sí, porque no puede caer sopa. Entonces se botan todos los ingredientes secos o sólidos, porque abajo hay una sopa que se usa después. Esa cosa roja que se ve ahí es huevos de pescado. You can put everything. Cabbage. Like this. Yeah. Okay. Yeah. Todo el repollo All the a cabbage. la plancha. All the cabbage. Out from the bin. Este repollo es bueno, pero no es tan bueno como el del sur. El repollo está bueno. Pero no tan bueno como el del sur, que es el mejor repollo del mundo. Nice. Ya, Nati, yo creo que ya podí. Okay. Now you're gonna mash it. Please mash it. We're Yeah. going to mash it. Entonces aquí es como que picar el repollo y los huevos de pescado mientras se Fríen. fríen, porque no se cocinan. Se fríen. Fliehen, fliehen. Sí. Sí. Oh, good. I'm the best. ¿No? Ahora revuelven un poco, que lo de abajo pase para arriba, eso mismo. And we have cabbage all over the table. Right? Oh. Oh. You know, I've been You've been where? at Disney Sea the whole day, Where? and I've had half a beer, Uh-huh. so I'm kind of tired and sleepy, but still I'm doing you the best. Monja. Monja. La señorita Muñoz dice, como yo traductor oficial, que ha estado cansada después de estar todo el día en el parque temático de Disney Sea. Se ha tomado media cerveza, está entera cansada, pero aún así le está cocinando lo mejor que puede a la Lo Satoquito. más mejor. Sí, Satoquito. Satoquito. Okay. Yeah, I think we're And done now with we are going to make a square. Yes. Se hace un cuadrado acá, en esta parte del show. Yes. And then a square there. And now we are going to add some special sauce, Yeah. mystery sauce, okay? Yeah. To the soup. And this soup I think it's too much. it's going to be really good. Trust me. Okay. Le da la vuelta a todo nomás, po. And this is ¡Oh! Nati, tenés que salvar esta situación ahora. everywhere. Fue un desastre, Nati, ya pues. Okay. There, I saved it again. Save the world again, as always. Yeah. Just save the world. Okay. Yeah. Yeah. Maybe I did put too much sauce. I know. Maybe it's going to be a little bit salty. Maybe we'll have to ask for another beer. But yeah, it's chilly It on this wasn't side. my intention. Or maybe it was. Maybe I want more beer. Yeah, that's why. Live fish egg. Yay, Egg really fish. looks nice. There. Good, good. Thank you. I'm the best. You should hire me. I could write during the day and then And you could understand what he said. He said Jozu Jozu. No, he said good. No, but he said good. No, Jozu Jozu. okay, he had I clearly heard good. No. yeah, I heard good. Yeah. Really? Yeah. I clearly heard that. Okay, I'm going to wait a little bit Yes. because I think this is not enough for you guys. Not enough what?
Not enough, not hot enough. Not good enough. It needs more sauce. No, not more sauce. Oh, but thank you. Ready for? No? Is it okay? Yeah, yes, it's perfect. It's the best cake I've ever cooked. It'll be my birthday cake. Okay. Now. Monja time.